ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଘରେ ଘରେ ପିଠା ମିଠା ସରବତ ଦହିବରା ଚାଟ୍ର ପସରା ଯାଇଛି ଖୋଲି। ବିନା ତେଲ ବିନା ଆଳୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ରଙ୍ଗରେ ଚଟପଟା ଚାଟ୍ ବନେଇବା ଆସନ୍ତୁ ଘରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ସହଜ ଭାରି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡେରି ନକରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଚଟପଟା ଚାଟ୍ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ବିନା ରଙ୍ଗରେ ଚଟପଟା ଚାଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକି ଚାଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲେମ୍ବୁ ସାଇଜ୍ର କିଛି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ନେଇକି ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବତୁରି ଯିବ ତେନ୍ତୁଳି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତେନ୍ତୁଳିର ଚୋପା ଆଉ ତେନ୍ତୁଳିର ରସକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେନ୍ତୁଳିର ରସ କେବଳ ଏଠି ବାହାର କରିବେ। ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ରସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟା ଖଟା ମିଠାର ଚଟଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେନ୍ତୁଳି ରସରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ନେବା ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ତେଲ। ତାପରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ହେଙ୍ଗୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ପଞ୍ଚଫୁଟଣରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତା ସହିତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟିକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ପକେଇକି ଏଠି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା। ଆମର ଖଟା ମିଠା ଚଟଣିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଓ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଅଦା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ନେବାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ଏଥିରେ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କରି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କୋରିକି ଆପଣମାନେ ନେବେ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାକୁ ପୁରା ପତଳା ଗ୍ରେଟରରେ କୋରିକି ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳିର ରସ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଏଇଠି ତେନ୍ତୁଳିର ରସ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ବିଲକୁଲ କରିବାନି, ମାନେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେବାନି, ଆମେ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା এই ଚଟଣିକୁ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି। এই ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ରେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ବାହାରିବ। ଏଠି ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ତାପରେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ। ପୁରା ଚଟପଟା ହେଇକି ରହିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। এই ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଠି ଦେଇଦେବା ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ এই ମିଠା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ମିଶାଇକି ଆମେ ଯଦି ଦେବା, ତାହେଲେ ଚଟଣିଟା ଟିକେ ହାଲକା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ରଙ୍ଗ ଚିନି କନ୍‌ଷ୍ଟାର୍ଚ ଗୋଳା ପାଣିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରାପୁରି ଅନହେଲ୍ଦି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ୱେରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚାଟ୍ର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା 2 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ, 10ରୁ 12ଟି ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ, 2ରୁ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 2ଟି ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି କମ୍ ଜାଳ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବେ। ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଲେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆମେ ଚୁରି ଦେବା। এই ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, এই ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଦଟା 2 ଗୁଣ ନୁହଁ 4 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ କମ୍ ଜାଳରେ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ତାକୁ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା କଳା ଲୁଣ, ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ପାଉଡର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ୟାର ବାସ୍ନା ଓ ସ୍ୱାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। এই ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଚାଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଗରମ ମସଲାର ବାସ୍ନା ସହିତ ଜିରା ଭାଗ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚାଟ୍ର ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। এই ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମଟର ସିଝେଇବା, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିନା ଆଳୁରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମଟରକୁ ମୁଁ ଏଠି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି 10-12 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେବା ମଟର। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ନେବା କନ୍ଦମୂଳ।
आपण माने चाहिए आलू मध्य नहीं पारंती जेहेतु आज आम बिना आलू रे प्रस्तुत करवा से मुझे एठी कंदमूलर चोपा छड़े सारिबा परे ताको भल भाव धोईकी मु एकाथरे के एठी दे दोजी मटर सहित आलू आ मटर बुड़ीला परी पानी दबा बेसी पानी बिल्कुल दबानी स्वाद अनुसार देदबा लुण आउ एठी गोटे बड़ चामच दबा आमे जो सीक्रेट मसला गुंड प्रस्तुत करथिले चाट पई सेही मसला गुंडरू आमे गोटे बड़ चामच दबा एठी आउ टिके भल रंग पई गोटे छोट चामच दबा काश्मीरी लंका गुंड एथिरे हळदी पकेबानी एठी देखंतु एतिकी मिसेकी भल भाव रे गोळेई दबा आउ दीटा सीटी आसीबा पई मीडियम फ्लेम रे छाड़ी दबा एमिति हेले मटर बढ़िया भाव में सीझी जीवो आउ कंदमूल भी भल भाव में सीझी जीवो किंतु मटर पूरा पूरी अधिक सीझेबेनी टिके हल्का दांतरे लागेला भलिया मटर जेमिति आपण माने चाट रे खांती सेमिति गोटी गोटी हेकी रहिबो सेथि पई आपण माने दीटा सीटी रे देखिबे जदि बढ़िया भाव में मटर सीझी जाइछि ताहाले मटर आउ कंदमूल को अलगा कर दबा एठी देखंतु मटर बढ़िया भाव में सीझी जाइछि मु एठी कोन करूछि ना कंदमूल सीझा को सब अलगा कर दोछि आ मटर को अलगा कर दोछि एठी जेहेतु आमे कम पानी देथिले जेहेतु चाट टिके बेसी पानिया हुएनी सेथिपाई मु कम पानी देकी सिझेइथिली आपण माने जेते बेले पुणी चाट प्रस्तुत करिवे दरकार पड़िले आउ टिके पानी देई पारंती एठी देखंतु हमर मटर पानी आउ कंदमूल को अलगा कला परे आमे गोटे तावा को बसई दबा मीडियम फ्लेम रे एबे आमे सिझा कंदमूल को पोटैटो मासर रे भल भाव रे चकटी दबा एठी देखंतु कंदमूल को पूरा भल भाव रे चकटी देबे जेमिति आपण माने आलू मटर चाट प्रस्तुत करंती पूरा पूरी सेमिति प्रस्तुत करिवे आपण माने तेल नबा को चाहुथिले प्रथमे गोटे बड़ चमच तेल देकी तापरे एमिति आलू हो किंबा कंदमूल सिझा पकेकी भल भाव रे चकटी देला परे आमे जो मटर रे सब मसला देकी सिझेइतिले सेही मटर पानी सहित एठी दे देबा तापर एठी देखंतु आमे जो खट्टा मिठा चटनी प्रस्तुत करथिले पूरा हेल्दी वाला सेही चटनी रु आमे एठी 2 रु 3 बड़ चामच दे देबा आउ एठी जो ग्रीन चटनी देखुचंती सेथिरे मु नेइथिली जेतिके धनिया तार अधा नेबे पुदीना जीरा टिके कंचा लंका लूण ता सहित तेंतुली अल्प टिके ताकू भल भाव रे पानी देकी चिकण करके बाटी देबे सेही धनिया पुदीना चटनी रो पानी रु एठी मु 3 बड़ चामच दे देइची ता सहित आमे जो सीक्रेट मसला गुंड प्रस्तुत करिथिले सेथिरु मध्ये गोटे चामच मसला गुंड देकी ए सब को भल भाव रे गोळेई दबा गोळेई की मीडियम फ्लेम रे भल भाव रे आको फुटेई दबा बा टिके समय पई रांधी दबा जहा फଳରେ कि कंदमूल मटर ता सहित धनिया पुदीनार राग लुणी चटनी आउ खट्टा मिठार तेंतुली गुड़ चटनी आउ आमे जो मसला गुंड पकेले ए सब भल भाव रे मिसी जिवो एबे हमर मटर पाग पूरा पूरी प्रस्तुत हो जाइछि एमिति भल भाव रे फुटेई देबे तापर आपण माने प्लेट रे बाढ़ी देबे आउ ता सहित आमे टिके पानी मध्य देई परबा आपण माने जदि चाहंतिबे टिके लटपट करके चाट प्रस्तुत करबा पई ताहले अल्प टिके पानी दे देबे तापर टिके फुटेई देबे एठी देखंतु केते सुंदर रंग आसी केवल ए बीटरूट रु आपण माने मध्य एमिति चाट प्रस्तुत करंतु हेल्दी सहित पूरा चटपटा टेस्टी एठी आमे नहीं जाइचु सब प्रकार चटनी आउ मसला गुंड जो आमे सीक्रेट मसला प्रस्तुत करथिले एबे आमे ता ऊपर सब चटनी माने खट्टा मिठा चटनी ग्रीन चटनी धनिया पुदीनार आउ किछि ताजा दही दही नेबे बहुत बढ़िया लागिबो पूरा गाढ़ा दही आपण माने पकेबे तापरे मसला गुंड पके देबे एठी आमे जेहेतु बिना पियाज रसुण रे चाट प्रस्तुत करूचे पियाज को छाड़ी के आमे काकुडी नेजु बीटरूट गाजर मूला ता सहित नडिया धनिया पत्र आउ कंचा लंका को गुंड करके काटिके नै आपण माने सबुथरु मिसेकी टिके टिके पके देबे तापरे आमे एठी पकेबा निमकी एई निमकी जो देखुचंती ग्रीन कलर रो पूरा चटपटा खट्टा मिठा राग लुणी यार के स्वाद पूरा पूरी जबरदस्त ता सहित ये जो पापड़ी देखुचंती ग्रीन कलर रो ए पापड़ी मध्य मेथी मसलार पापड़ी बहुत बढ़िया स्वादिया ए यूनिक निमकी आ पापड़ी रो प्रस्तुति प्रणाली जदि देखिबा को चाहुचंती चैनल रे अछि आपण माने निश्चय जाके देखन निमकी आ पापड़ी को टिके गुंड करके पके देबा तापरे खट्टा मिठा चटनी दही ग्रीन चटनी आ किछि गाजर नडिया मूला आ बीटरूट एई सब को टिके सजै देबा एठी हमर होली रो रंग परी कलरफुल चाट प्रस्तुत हो जाइछि चटपटा चाट बिना पियाज रसुण बिना चीनी बिना रंगरे आ बिना तेलरे आपण माने मध्य एमिति प्रस्तुत करंतु खूब स्वादिया प्रस्तुत करंतु खांतु होली रे समस्त को खुआंतु देखिबे समस्त को बहुत बढ़िया लागिबो आजिर प्रस्तुति केमिति लागिला निश्चय जणेबे आजि पई एतिके जय जय जगन्नाथ।